नमस्कार बंधुरा आमी आज के आबारो चले एसेछि एकटी नतून रेसिपि निये। आज के आमी बानाबो चिकेन स्ट्रू। छोटो बाच्चा थेके बयस्क प्रतिटी मानुषेर जोन्नोई खूब उपकारी एई चिकेन स्ट्रू। ताहले चलुन देखे नेওয়া যাক आमी कि करे बानाচ্ছি एई रेसिपिटी। एतक्षण धैर्य धरे आमार संगे थाकार जोन्नो अनेक धन्यवाद। এই করোনা পরিস্থিতিতে এমন পুষ্টিকর চিকেন স্টু আপনারা বাড়িতে একবার অবশ্যই ট্রাই করবেন। সবাই সুস্থ থাকুন, ভালো থাকুন, বাড়িতে থাকুন। আজকে তাহলে আসি।